আপনার কোন পার্টি থেকে আজকে তীব্রভাবে যোগদান করছে ওটা একটু আপনি বলে দেন। আমি বিজেপি থেকে আসছি, বিজেপি পার্টি থেকে। আমি দীর্ঘদিন মেম্বার করতো এনসি কাজে। কি পোস্টে আছেন আপনি মেম্বার? পঞ্চায়েতে। কত পরিবার আর কত ভোটার আছে আজকে যোগ দিছে? আমাদের এনে 15 পরিবার মতো আছে। কত? 15 পরিবার, ভোটার এখন নতুন 48 মতো হইব। 48। ধন্যবাদ। মিডিয়া বন্ধুজন তিনি যে অব লেবাসারা বিসি और घारू पारा 15 परिवार 48 भोटार बीजेपी या कार्य चिन तिप्राम था जइन दिफा चिन बीजेपी नि मेन तिफां ओ घारू पारा नि मुके मेम्बर लेबासरा नि मेम्बर बीजेपी नि मेम्बर बुनो जों हामबायरियो मंगमला बीजेपी आसु पार्टी तर राज्य सरकार केंद्र सरकार किन्तु बाने कोन फल करे शुधु बावटा कफि टाटाल आबो सामबो कारण बुं बीजेपी न हाया महाराष्ट्र नि जे आइडियोलॉजी महाराष्ट्र जे सामुतांग ए आंफति प्रसाबा एतो 2017 ची बुं बीजेपी केमो किन्तु बीजेपी नि कार्यकरी कतारन बुं चाया बा ताम चाया कारण बुं फाया आंबो जो वेलकाम बुनो लामसावो आगामी दिनो रोल लेबासरा निउये गारु परिबारनि जों बुनु लिडार इना बुंबायनो जों सामुतांना ओंखाय बिनि केहा बिन दुख नांगो दङ बीजेपी सो शुधु कफि साव आखेरिनाय आखे सुनाय दङ प्राय 7 বছর बीजेपी सरकार किन्तु दानि कोनो फल करे এই কারণ थांहानि लामा बोबागनो लगेरिना हिया सिनि गारु परिबारनि हिनि मुख मासेकामु विकास माराक बुना हामबाय खुबाय लामसगो जों तिपिया कर तिनि बुबार थांचा मारे जों चबा खानाय फारे जों खाबाय खुबाय लामसगो माराक पारो तिनि बीजेपी आकर ति प्रमोद फारे खाबाय खुबाय लामसगो लेबासर बिसिनि तिनि माराक पारा तिनि बीजेपी आकर ति प्रमोद फारे जों खाबाय खुबाय लामसगो तिनि बुबाग्राक के जय